Yeah. Hallelujah, brothers and sisters. Hallelujah. Victory in Christ. Victory in and Christ. victory in faith. Shalom. Shalom. God bless you all, brothers and sisters. We are here tonight again together. We meet you through this live broadcast. We are from the Church of Victory Faith in Indonesia, or Gereja Kemenangan Iman Indonesia. We are going to bless you tonight through the praise and worship, through the prayer, and especially through the Word of God that will be delivered by the servant of God tonight, Pastor Gideon Morris Munte and Pastor Poppy Munte, our senior pastor. Brother and sister, we pray and we believe together that the Lord Jesus Christ will bless our life tonight abundantly. Say amen. Amen. So make sure that you will join this live broadcast from the beginning until the end. God bless you, brothers and sisters. And now, let's prepare our heart to worship Him. Let's pray together. Father God, we thank you so much for this wonderful night. It's amazing night, Lord Jesus, you have made for us, all your people. We will start our English service tonight, Lord. But before we start it, we surrender our life. We surrender our ministry into your holy hands. Let your came around us, and your angel also came around us, and your blood covered us tonight, Lord Jesus. We pray that all our brothers and sisters who join our live broadcast tonight, you bless them abundantly, Lord Jesus. You touch them, you heal them, and you set them free. Thank you, Father. In the name of Jesus we pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Together we say, Amen. I love you, Lord. Yes. And I lift my voice tonight to worship you. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Come on, brothers and sisters, lift up your voice, sing, I love you, Lord. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. One more time, lift up your voice, church. Sing, I love you, Lord. I love you, Lord. I lift my voice and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your
sweet sound in your ear, Lord. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet. Let it be a sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Hallelujah. Let it be a sweet, sweet sound in your ear, Lord. Our worship, our praise tonight. Let your name be glorified. Let your name be magnified, Lord Jesus. Only you are worthy to be praised. Only you who are worthy to be magnified, Lord Jesus, Lord Jesus. No one else we worship beside you. No one else. Only you and only you. Only you, only you. Oh Lord. May you're blessed tonight, Lord. Through our life, through our praise and worship, through this ministry, oh Lord. May your name be magnified. And we ask your kingdom come, your will be done in our lives. Because you come in the midst of us tonight, oh Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Father. Oh, I love you, Lord. And I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Sing, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord. I love you, Lord. We lift our voice tonight. I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King. Oh, what you hear, let it be a sweet, sweet. Let it be a sweet sound. Let it be a sweet. Let it be a sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Come on, brothers and sisters, give all the glory for the Lord, Jesus Christ. Thank you, Father. In the name of Jesus, we worship you and we praise you. Hallelujah. Together we say, Amen. Amen. Goodness and mercy keep on following me. Say hallelujah. Hallelujah. Yeah.
Goodness and mercy. Goodness and mercy keep on following me. Following me. Following me. Yeah. Goodness and mercy keeps on following me all the days. Amen. All the days in my life. 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 Yeah. In my life. The love of Jesus. The love of Jesus keeps on following me. Following me. Yes. Following me. The love of Jesus keeps on following me. All the days. All the days. All the days. 1, 2, 3. In my life. 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 One more time. The love of Jesus. The love of Jesus keeps on following me. Yeah. Following me. Following me. The love of Jesus. The love of Jesus keeps on following me. All the days. All the days. 1, 2, 3. In my life. 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 One more time, sing in my life. 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 Yeah. Thank you, Lord. We believe that our days will followed by the goodness and mercy from you, O Lord Father. Thank you so much. Thank you so much, Lord. We love you. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I come to know. Lord, I come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, and as I wait, I rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit lets me on by the power of your love. Lord, I come to you.
let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Oh, Lord, I come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close to you, hold me close. Let your love surround me. Draw me to your side. And as I wait, and as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit lets me on by the power of your love. With a thanksgiving and desire, Lord, hold me close. Let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. Oh, and as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Hold me close, hold me close. Let your love surround me. Amen, Lord. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, and as I wait, I rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit lets me on by the power of your love. Bring us to be nearer unto you, Lord Jesus. Draw me close to you, Lord. Make me nearer. Make me nearer to you, Lord. Near to your grace, near to your love and your mercy. Hallelujah. 'Cause we need you. We need you more and more than anything, Lord. No one else we desire beside you. No one else we need more than you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. This is our desire, Lord.
You hold us close to you. And you bring us nearer to you, O Lord. Brothers and sisters, with a grateful heart, one more time, say together, hold me close to you. And let your love surround us, Lord Jesus. Hold me close. Let your love surround me. Bring me near. Draw me to your side. Thank you, Lord Jesus. And as I wait, I rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit lets me on. By the power of your love. Yes. Hold me close. Let your love surround me. Bring me near. Draw me to your side. And as I wait, I rise up like the eagle, and I soar with you. Your spirit lets me on. By the power of your love, and I will soar with you. Your spirit leads me on. By the power of your love. One more time, say, I will soar with you, and I will soar with you. Your spirit leads me on. By the power of your love, the love from you, Lord. All right, are you ready? Baiklah, apakah saudara sudah siap? Today we are going to look from the Bible Hari ini kita akan melihat dari Alkitab and we are going to be blessed. dan kita akan diberkati. Today we are talking about overcoming weariness. Hari ini kita akan berbicara mengenai mengalahkan kelelahan. Let us open our Bible from the book of Isaiah chapter 40 verse 27 to 31. Mari kita buka Alkitab kita dari buku Kitab Yesaya 40 ayat 27 sampai 31. Again, Isaiah chapter 40 Sekali lagi saudara, buku Kitab Yesaya 40 verse 27 to 31. ayat 27 sampai 31. I will read it for you. Saya akan bacakan bagi saudara. Excuse me. Mohon tunggu sebentar saudara. All right. Why do you complain, Jacob? Jadi Israel, mengapa engkau berkeluh kesah? Why do you complain, the people of God? Seolah-olah Why do you complain, the people of God? Mengapa engkau umat Tuhan berkeluh kesah? Why do you complain, the servant of God? Mengapa para hamba Tuhan berkeluh kesah? Why? Kenapa? Why do you say, Israel, my way is hidden from the Lord? Seolah-olah Tuhan Allahmu tak tahu engkau susah. And my cause is discarded by God. Dan seolah-olah ia tidak mengindahkan nasibmu dan tidak memperhatikan hakmu. Now I know that many complainings coming up. Nah sekarang saya tahu saudara ada banyak keluh kesah.
mulai datang. Well, it is very normal. Itu adalah hal yang normal. Though we know that we cannot complain, Meskipun kita tahu kita tidak bisa komplain, and we know that complaining doesn't do any good. dan kita tahu bahwa komplain atau berkeluh kesah itu tidak membawakan kebaikan. Complain usually do much damage than good. Biasanya kalau berkeluh kesah itu lebih banyak membuat hal yang buruk daripada membawakan kebaikan. But sometimes in this kind of situation, Tetapi terkadang dalam situasi seperti ini, we just couldn't help it. kita sudah tidak tahan lagi. It seems that it is just come out from our mouth. Langsung dia keluar begitu saja dari mulut kita. And it is because our heart is tired. Dan itu terjadi adalah karena hati kita sudah letih. Our soul is weary. Jiwa kita sudah sangat lelah. We need some kind of refreshment for us. Kita membutuhkan satu penyegaran bagi diri kita. That's why at this time Isaiah said, God knows that you are weary. Itu sebabnya pada saat seperti ini Yesaya berkata, Tuhan tahu engkau sedang letih. Let us again read chapter 40 verse 28, the book of Isaiah. Mari kita baca lagi di ayat 28 dari buku Yesaya ini. Do you not know, have you not heard, the Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and his understanding no one can fathom. Masakan engkau tidak tahu dan tidak mendengar Tuhan Allah yang kekal, yang menciptakan seluruh bumi, ia tak pernah menjadi lelah atau lesu, pikirannya tak dapat diselami. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Ia menguatkan orang yang lelah, memberi semangat kepada yang tak berdaya. Even youth grow tired and weary, and young men stumble and fall. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, anak-anak remaja jatuh tersandung. But, oh hallelujah, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. And they will walk and not be faint. Dan ini yang luar biasa saudara, haleluya. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka berjalan dan tidak menjadi lesu. Other translation said that those who wait upon the Lord will renew their strength. Dalam terjemahan lainnya dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka akan mendapatkan kekuatan yang baru. Yes, we must wait upon the Lord. Ya saudara, kita harus menanti-nantikan Tuhan. And what did this mean? I will get over there in a moment. Dan apa arti daripada menanti-nantikan Tuhan ini? Saya akan sampai ke sana sebentar lagi. Yes, in this life we experience tired. Ya, memang pada hari-hari belakangan ini kita mengalami yang namanya letih. In this life we experience weariness. Di dalam kehidupan ini kita mengalami namanya kelesuan. And yes, it comes to everybody. Dan ya, memang itu terjadi kepada siapa saja. The tiredness of the body. Keletihan tubuh ini, it is because we force our body to work and to do and to work and to do. Disebabkan oleh karena kita memaksa tubuh kita untuk mengerjakan dan mengerjakan. And it ends to a point when our body could not take it anymore. Dan itu sampai pada satu titik di mana tubuh kita sudah tidak tahan lagi. And we are become overtired. Dan kita menjadi keletihan. And because of that we cannot do anymore. Dan akibatnya kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. And the medicine for that is we must rest our body. Dan obat untuk keletihan tubuh ini adalah kita harus mengistirahatkan tubuh kita. Everybody experience the tiredness of their body. Setiap orang pernah mengalami yang namanya kecapean yang luar Not biasa. necessarily all because of the bad reason. Tidak semata-mata karena alasan yang buruk. But sometimes good reason can make our body tired also. Tetapi terkadang alasan yang baik juga bisa membuat tubuh kita keletihan. Overdo in fitness.
Misalnya sebagai contoh ketika kita berlebihan olahraga, overdo in work, berlebihan bekerjanya, and many good things. dan banyak hal-hal baik lainnya. If good things can make us tired, Kalau hal yang baik bisa membuat kita keletihan, how much more the bad things? lebih-lebih lagi hal yang buruk, Now, saudara. brother and sister, in the mighty name of Jesus, Bapak Ibu Saudara, dalam nama Yesus, it is not only our body can get tired. tidak hanya tubuh kita yang bisa menjadi letih, It is even more dangerous when our soul gets tired. adalah lebih berbahaya lagi ketika jiwa kita yang mengalami keletihan. Our mind gets tired. Yaitu ketika pikiran kita mengalami Our keletihan. emotion gets tired. Emosi kita mengalami keletihan. Because that is all the control of our life. Karena semuanya itu adalah yang memegang kendali atas hidup kita. Though our body is not tired, Meskipun tubuh kita tidak letih, if our mind and our soul gets tired, tapi kalau pikiran dan juga jiwa kita letih, then it can drive our body to do the wrong things. maka itu bisa mengarahkan tubuh kita untuk melakukan perkara yang salah. It can drive our mouth to say bad things. Itu bisa mengarahkan mulut kita untuk mengucapkan perkara yang buruk. It can drive our life to do damage. Ini bisa mengarahkan kehidupan kita untuk melakukan And that kerusakan. is what happened in this kind of situation Dan right now. itulah yang terjadi pada situasi seperti sekarang ini. Many people got tired in their heart. Banyak orang capek dalam hatinya. That's why it's drive them to ruin their relationship. Itu sebabnya itulah yang mengarahkan mereka untuk merusak hubungan-hubungan mereka. Many marriage are ruined because of this. Banyak rumah tangga yang rusak karena perkara ini. Many relationship are damaged because of this. Banyak hubungan-hubungan yang rusak karena perkara It ini. doesn't mean that they necessarily wanted to, Bukan berarti mereka memang ingin merusaknya, but it is just happen like that tapi memang kejadiannya seperti itu. because their heart is tired. Karena hati mereka sudah Their terlanjur soul capek. is weary. Hati mereka begitu letih. And if our heart and soul is tired, Dan kalau hati dan jiwa kita letih, it is more complicated and it needs more than just a rest. lebih rumit cara menyelesaikannya, lebih daripada sekedar istirahat seperti And itu. the damage that has been done because of this, Dan kerusakan yang disebabkan oleh keletihan daripada hati ini, most of the time only God can fix it. kebanyakan hanya Tuhan yang bisa memperbaiki. I do pray this time in the mighty name of Jesus. Saya sungguh berdoa pada masa-masa seperti sekarang ini di dalam Any nama Yesus. stupidity that you do and we do, Segala kebodohan yang kita lakukan, any stupid stuff that we say segala perkataan bodoh yang kita ucapkan, that makes other people hurt yang membuat orang lain sakit hati and makes relationship become damaged, dan membuat hubungan-hubungan menjadi rusak, I pray that God can fix it. saya berdoa biar kiranya Tuhan bisa memperbaikinya. God can fix their heart, Tuhan bisa memperbaiki hati mereka. and God also can fix your Dan heart. Tuhan juga bisa memperbaiki hati saudara. Let it be done for the glory of God. Dijadikanlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Now, what is actually weariness? Nah sekarang apa sesungguhnya yang namanya keletihan itu? Weariness is to lose the sense of pleasure, not to feel enjoyment that you should. Keletihan itu artinya kehilangan rasa senang akan sesuatu, kehilangan kemampuan untuk menikmati apa yang seharusnya dinikmati. It is the sign that you already get weary in your soul, Itu adalah tanda bahwa saudara sudah letih di dalam jiwa, that somebody you supposed to enjoy it so much, dan apa yang seharusnya dahulu bisa dinikmati dengan begitu rupa, but now you feel it is not even okay, but it is burdening you. tetapi sekarang saudara tidak merasakan itu sebagai sesuatu hal yang baik, tetapi malah merasa itu satu beban. Just like marriage, Sama seperti pernikahan saudara, you think that it is
at first you are so happy about your marriage. Pada mulanya saudara begitu senang dengan pernikahan saudara. But now you are always mumbling and grumbling about your marriage. Tetapi sekarang saudara sudah sangat senang berkeluh kesah terhadap pernikahan. I heard one story about a man. Saya teringat satu kisah mengenai seorang pria. Everywhere he goes, he bring the picture, the photo of his wife. Kemanapun dia pergi, dia selalu membawa foto daripada istrinya. He put it in his wallet. Dia meletakkannya di dompetnya. When he goes to work, then he open his wallet and see the picture or the photo of his wife. Ketika dia mau pergi kerja, dia melihat foto daripada istrinya. When he is at work, he did the same. Dan ketika dia di dalam pekerjaan, dia melakukan hal yang sama. When the boss called him to his office, Ketika bos memanggil dia ke kantornya. and after come out from the boss office, Dan ketika sudah keluar daripada kantor bosnya, he opened his wallet and looked at the picture of his wife. dia membuka dompetnya dan melihat kembali foto daripada He istrinya. smiled and then he worked hard again. Dia tersenyum melihatnya dan bekerja keras It lagi. happens for 3 months. Dia itu terjadi selama 3 bulan. Now everybody notice it. Nah sekarang semua orang sudah memperhatikan kelakuan pria They ini. they love what they see. Mereka suka dengan apa yang mereka lihat. So they elected him as the husband of the year. Jadi mereka memilih dia sebagai suami idaman. Wow, I hope I have that one of these days, you know. Ya, saya berharap satu hari saya juga bisa mendapatkan titel seperti itu. And one of the reporter heard about this, Dan salah seorang reporter mendengar kabar ini and he come to the company dan dia datang ke perusahaan tadi and do interview with this man. dan mengadakan wawancara dengan pria And then tadi. he asked, Dan dia bertanya, "Are you the man who always bring the photo of your wife?" apakah kamu adalah orang yang selalu membawa foto daripada istrimu? "Yes, I am," he answered. Lalu dia menjawab, iya saya orangnya. And you always look at it while you are in every situation. Dan kamu selalu melihat foto istrimu dalam segala situasi? He said, "Yes, sir." Lalu dia menjawab, iya pak. Yeah, you always look at it when you are work also. Lalu ditanyakan lagi, apakah kamu juga selalu melihatnya ketika kamu sedang bekerja? He replied, "Yes, sir." Dia menjawab, iya pak. And then this reporter asked, Lalu reporter ini pun bertanya, "Didn't it supposed to mengganggu, to disturb. yeah, didn't it supposed to disturb the effectiveness and the efficiency of your work?" Bukankah itu justru akan mengganggu keefektifan daripada pekerjaanmu? When you work, you saw the photo, didn't it disturb your work at all? Kalau kamu lagi bekerja dan kamu lihat foto, bukankah itu mengganggu pekerjaanmu? Oh, this man said, "In contrary, sir, every time I saw my wife's photos, all of my problem are gone." Dia justru berkata, setiap kali saya melihat foto daripada istri saya, semua persoalan saya pergi. That's why each time I have problem in the work, Itu sebabnya setiap kali saya punya masalah di tempat kerja, I just look to the photo of my wife, saya selalu melihat foto istri saya. and I become so much on fire again. Dan saya menjadi bersemangat lagi. Oh, this reporter is very, very astonished. Oh, reporter tadi sangat terkagum-kagum. And they said, "Wow, this could be the key for all of us." Dan dia berpikir ini mungkin adalah kunci bagi kita semua. So he asked him, Jadi dia bertanya kepada pria ini, "How in the world it happens? How in the world it works?" bagaimana mungkin itu terjadi? Oh, this man said plainly, Oh, lalu dia menjawab dengan datar. when big problem comes when I'm working, Ketika ada masalah besar datang ketika saya sedang bekerja, I just open the photo of my wife, saya membuka foto daripada istri saya and I just realize dan saya menyadari that the problem I have with her is much more greater. bahwa masalah yang saya miliki dengan istri saya jauh lebih besar. So all of my problem in the work becomes so small. Jadi masalah saya di seluruh dunia ini menjadi begitu kecilnya. Wow, this is not good actually. Nah, sesungguhnya ini bukan hal yang baik, saudara. And trust me, my wife is not like that. I have a lot of help. I have a lot of enjoyment and pleasure Yeah. with this beautiful girl. Ya, Come on.
Ya, Bapak Gembala mengatakan bahwa dia memiliki banyak sukacita dan sangat menikmati bersama dengan istrinya. Yeah, hallelujah. And I certainly do hope that you also like that. Dan saya sungguh berharap saudara juga mengalami hidup yang But why demikian. I bring you this story? Tapi kenapa saya membawakan kisah ini pada saudara? This story come up because there is some people like that. Kisah ini bisa sangat menarik karena ada banyak orang yang hidupnya demikian. They supposed to enjoy their marriage. Seharusnya mereka menikmati pernikahannya. They supposed to have pleasure in their rumah tangga, in their house, in their family. Seharusnya mereka memiliki yang namanya hal yang sukacita di dalam rumah tangga. But it is become burden. Tetapi justru sebaliknya itu menjadi beban. What's supposed to be enjoyed, it is now become burden. Apa yang seharusnya dinikmati kini malah menjadi beban. Many people accuse you are changed. Banyak orang berkata kamu berubah. Many people accuse that the whole world changed. Banyak orang berpikir bahwa dunia ini berubah. What they don't realize Apa yang tidak mereka sadari adalah is their heart is changed. bahwa hati mereka yang berubah. Their soul is changed. Jiwa mereka berubah. God create us with one unique power. Tuhan menciptakan kita dengan satu kuasa yang sangat unik. That if your soul can make it, Bahwa kalau jiwa saudara bisa melakukannya, then your life will pass it. maka hidup saudara bisa melewatinya. Yes, we must do good to other people. Ya, kita harus lakukan yang baik kepada orang lain. But don't forget that we must do good to ourselves also. Tetapi jangan lupa kita juga harus lakukan yang baik kepada diri kita juga. Well, this is not a common sermon, you know. Saudaraku, ini bukanlah satu firman Tuhan yang umum, saudara. Many times we see in the church, the pastor said we must do good to God. Seringkali kita mendengar dari para gembala yang berkhotbah di gereja, kita harus lakukan yang baik kepada Tuhan. We must sacrifice to the work of God. Kita harus berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Yeah, and we must become blessings to the work of God. Dan kita harus menjadi berkat untuk pekerjaan-pekerjaan We must Tuhan. become blessings to our community. Kita harus menjadi berkat untuk komunitas kita. Bless other people. Diberkati orang lain. But now this crazy young pastor said, bless yourself also. Tetapi gembala saudara yang masih muda ini cukup gila untuk berkata, berkati dirimu sendiri. Well, I would like to say you something like this. Saya mau beritahu pada saudara sesuatu seperti ini. You have blessed the work of God. Saudara sudah memberkati pekerjaan Tuhan. You have blessed other people. Saudara sudah memberkati orang lain. You are the work of God also. Saudara juga adalah You pekerjaan are Tuhan. the people of God also. Saudara juga adalah umatnya Tuhan. God bless you to bless the people of God. Saudaraku, Tuhan memberkati saudara untuk memberkati umat Tuhan. God bless you to bless the work of God. Tuhan memberkati saudara untuk memberkati pekerjaan Tuhan. And it included you inside. Dan itu termasuk saudara di dalamnya. Now you already serve many servant of God. Nah, sekarang saudara sudah melayani banyak hamba Tuhan. Giving them house. Memberikan kepada mereka rumah. And then you pray that one of these days that God will send somebody that pays you that you can sleep in one good hotel. Dan saudara berdoa dan berharap satu hari nanti ada satu orang yang membayari saudara menginap di hotel yang baik. You don't need to pray anymore. Saudara tidak perlu berdoa lagi. Just go and pay for yourself. Sana saudara pergi sendiri dan bayar hotel saudara Because sendiri. you are blessed for that. Karena saudara cukup diberkati untuk itu. You are the people of God also. Karena saudara juga adalah umat Tuhan. God don't want every blessing is to give to other people without you can enjoy it. Tuhan tidak mau saudara setiap berkat yang saudara miliki diberikan kepada orang sementara saudara tidak bisa menikmatinya. God wants you to enjoy your life also. Tuhan mau saudara juga menikmati hidup saudara. Now my wife say like this. Nah, sekarang istri saya berkata seperti ini. I'd rather buy you something with the same amount of money that I use to hospitalize you. Lebih baik saya menghabiskan sejumlah uang untuk membelikan kamu sesuatu ketimbang saya memakai jumlah uang yang sama untuk membayar biaya rumah sakitmu. If you want something expensive for your hobby, Kalau
Kalau saudara ingin sesuatu yang mahal untuk hobi saudara, it's better you use it for your hobby than you use it for your sickness. lebih baik saudara pakai uang itu untuk hobi saudara daripada pakai itu untuk membayar penyakit saudara. Just make sure that your hobby will bring you relief and refreshment. Cukup pastikan bahwa hobi saudara itu memberikan kelegaan dan kesegaran pada saudara. And spend your blessings without feeling any guilty. Dan pakai uang saudara tanpa merasa bersalah menggunakannya. Be good to yourself. Baiklah saudara terhadap diri sendiri. You already strengthen many people. Saudara sudah menguatkan banyak orang, Minister to many people. melayani banyak orang, Give word of God to many people. membagikan firman Tuhan kepada banyak orang. Now the question is, Nah sekarang pertanyaannya adalah, have you ministered to yourself? apakah saudara sudah melayani diri saudara sendiri? Have you say the word of God to your heart? Apakah saudara sudah mengucapkan firman Tuhan kepada hati saudara sendiri? Oh pastor, it is awkward. Oh Pak Pendeta, itu kan agak aneh No, kedengarannya. it is not awkward. Tidak saudaraku, itu tidak aneh. Because the same broken soul that they have when they come to you Karena jiwa-jiwa yang hancur yang datang untuk dilayani oleh saudara, is the same broken soul that have the same need with them also we have. itu adalah jiwa-jiwa yang memiliki kebutuhan yang sama dengan yang jiwa kita juga miliki That's why kebutuhan. when the word of God can comfort their soul, Itu sebabnya ketika firman Tuhan bisa memberikan kelegaan pada jiwa mereka, when you speak to them, ketika saudara berkata kepada the mereka, same word of God when you speak to your soul will comfort your heart. perkataan yang sama yang saudara ucapkan pada mereka akan juga memberikan kelegaan pada hati saudara. In Matthew chapter 25 verse 5 to 6, the Bible said, Dalam buku Matius 25 ayat 5 sampai 6 Alkitab berkata, the groom did not come for a long time, so the bridesmaid all grew tired and fell asleep. tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, semua gadis itu merasa lelah dan tertidur. And yes, it says that when you're waiting for something Dan memang dikatakan di sana ketika saudara menanti-nantikan sesuatu and it haven't come for a long dan time, dia belum datang-datang juga. you're waiting for your spouse, Saudara menantikan pasangan hidup, waiting for your answer of prayer, saudara menantikan jawaban doa, waiting for your restoration, saudara menantikan pemulihan saudara, waiting for your happiness, saudara menantikan sukacita saudara, waiting the company to call you back. saudara menunggu-nunggu perusahaan itu menelpon saudara kembali, And it did not happen for quite a while now. dan ternyata sudah cukup lama saudara menunggu dan tidak datang. You're waiting that we can have church, Saudara menunggu-nunggu supaya kita bisa ibadah tatap muka. and now we cannot have it anymore. Dan sekarang ternyata kita tidak bisa mengalaminya. And yes, our heart can grow tired, Dan hati kita memang bisa capek di and sana our saudara. soul can grow weary, Dan jiwa kita bisa letih. and we can't fall asleep. Dan kita akan jatuh tertidur. And this is what Satan wants. Dan inilah yang memang diinginkan oleh In setan. the original word of fall asleep, it says, Dikata dalam bahasa aslinya, kata tertidur itu artinya adalah the meaning is to become inactivity. adalah untuk menjadi tidak aktif di dalam aktivitas itu. You have no more movement, Saudara nggak lagi bergerak. no more movement of hope, Tidak ada lagi gerakan harapan no saudara. more movement of faith. Tidak ada lagi gerakan iman saudara. From the outside, you are very much alive, Dari luar saudara kelihatannya hidup, but you are already died from the inside. tapi di dalam saudara sudah And that mati. is what Satan wants. Dan memang itulah yang diinginkan oleh setan. It needs something to change and to break the situation. Ada sesuatu yang harus diubah dan diubah untuk menghancurkan situasi itu. Oh, maybe you said the situation must change, Mungkin saudara berkata situasi harus berubah, but God has something better. tapi Tuhan punya sesuatu yang jauh lebih He baik. says at the midnight, someone cried out, "Here is the groom, come out to meet him." Di ayat 6 dikatakan, waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia.
Last week I bring this message to you. Minggu yang lalu saudara saya membawakan firman Tuhan ini pada saudara. That new days are start in the midnight. Bahwa hari baru itu dimulai di tengah malam. And at the darkest time, new days are starting. Dan pada saat yang paling gelap itulah hari baru dimulai. New days means new hope, new mercy, new faithfulness of God. Hari yang baru artinya harapan baru, kasih karunia yang baru, kemurahan Tuhan yang baru. It did not start at the dawn of the light, but it start at the darkest of the midnight. Hari yang baru itu tidak dimulai dari ketika matahari terbit, tetapi dia dimulai ketika malam masih begitu pekat. At the time of 0000. Pada waktu jam 0000. The new things will come up. Hal yang baru akan muncul. At midnight someone not whispered but cry out. Pada malam hari ada orang yang tidak berbisik tetapi dia berseru dan menangis. And he brings up good news. Dan dia membawakan kabar baik. Something that never been thought before. Sesuatu yang tidak pernah dipikirkan. Here's the groom, come out to meet him. Dikatakan di sini mempelai datang, song-songlah dia. I am 47 years old. Saya Bapak Gembala 47 tahun I usianya. minister since 9 years old. Saya melayani sejak berusia 9 tahun. 38 years I'm in ministry. 38 tahun saya di dalam pelayanan. Never in my life I see any wedding ceremonial at night, at midnight. Tidak pernah satu kali pun saya melihat ada pernikahan yang diadakan di malam hari atau di tengah malam. But the news is contrary than what happened in the world. Tetapi kabar ini bertolak belakang dengan apa yang terjadi di dunia. The things that happen in the world, that wedding never been done in the midnight. Hal-hal yang terjadi tidak pernah terjadi di dunia, yaitu ada pernikahan yang diadakan di tengah malam. Usually it is in the morning, some of it is in the afternoon. Biasanya itu dilaksanakan di pagi hari, banyak juga yang dilaksanakan di sore hari. Some ends at night, usually the reception ends at night, but never start at midnight. Biasanya resepsi itu mulai dari sore berakhir pada malam hari, tetapi tidak pernah ada yang dimulai di malam hari. This is not likely. This is different. Ini tidak biasa, saudara. Ini berbeda. Someone cries out with good news that different than whatever the world says. Seorang sedang menangis karena kabar baik dengan yang berbeda dengan apa yang dikatakan dunia. Not menangis, menyerukan. Someone cries menyerukan. out, yeah. Someone cries out with a good news that different than the fact of the world. Seseorang menyerukan satu kabar baik yang berbeda dengan fakta dunia. Now, Nah sekarang, that is what God wants us to do. itulah yang Tuhan ingin kita lakukan. God don't want us to cry out about all the things, all the fact of the world. Tuhan tidak ingin kita menangis dengan semua fakta-fakta dunia. Menyerukan. Oh, menyerukan Yes. dengan fakta-fakta dunia. We said how bad our life, Misalnya kita berkata betapa buruk hidup kita. how broken our Betapa heart, hancur hati kita. how messed up our Betapa emotion, kacau emosi kita. how we already do everything but it is not sufficient, Betapa kita sudah lakukan semuanya tetapi ternyata tidak cukup juga. how our best is just simply not enough. Bagaimana yang terbaik dari kita ternyata itu juga tidaklah cukup. No, God don't want you to say like that. Tidak, saudaraku, Tuhan tidak ingin saudara berkata demikian. God don't want you to say something bad about yourself. Tuhan tidak ingin saudara berkata sesuatu yang buruk tentang diri saudara. It is time to do good for yourself. Ini adalah waktunya saudara melakukan yang baik untuk diri saudara. Not only for other people. Tidak hanya untuk orang lain, It is time to bring good news to yourself. tetapi ini adalah waktunya saudara membawa kabar baik bagi diri saudara. The prophet Joel one time put in his book, Nabi Yoel
satu kali pernah menuliskan dalam buku kitabnya. He saw the condition of the nation of Israel. Ketika dia melihat kondisi bangsa Israel. Many people live in the poor life. Banyak orang hidup di dalam kehidupan yang miskin dan Oh, they are berkekurangan. so weak. Oh, mereka begitu lemah. And threat come to his heart. Dan satu ancaman datang ke dalam hatinya. How this nation can survive. Bagaimana mungkin bangsa ini bisa bertahan hidup? If enemy can come anytime. Kalau musuh datang kapan saja, Oh, they can wipe out our nation. mereka bisa membasmi bangsa ini. Oh, Joel pray and pray for the wisdom. Oh, Joel pun berdoa dan berdoa untuk mendapatkan hikmat. And God put wisdom to Dan him. Tuhan memberikan hikmat kepada dia. And he write it in his book. Dan dia menuliskannya dalam bukunya. He said, let the weak say, I am strong. Dia berkata, biarlah yang lemah berkata, aku kuat. Let the weak say, I am strong. Biarlah yang lemah berkata, aku kuat. Let the poor say, I am rich. Dan yang miskin berkata, aku kaya. Now I want to tell you, Nah, saya mau beritahu pada saudara, it never be a lie tidak pernah itu disebut kebohongan when you are just obeying God. kalau saudara hanya melakukan apa kata Tuhan. Yes, the situation is weak. Kalau misalnya situasinya keadaannya baik, Yes, the situation is weak. ya memang situasinya itu adalah lemah. Your heart is weak. Hati saudara lemah, But you said, I am strong tapi saudara berkata, aku kuat in the strength of God. di dalam kekuatan Tuhan. And God knows that you believe His word. Dan Tuhan tahu bahwa saudara percaya pada perkataan And firman. God have everything to do with those who believe. Dan Tuhan punya segala sesuatu untuk diberikan kepada yang percaya. In Psalm chapter 1 verse 2 says, Dalam buku Mazmur 1 ayat 2 dikatakan, those who meditate upon the word of God mereka yang kesukaannya ialah merenungkan Taurat Tuhan will be flourished like a tree planted beside the water. akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air And will always bear fruit in season. dan akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Now, Nah, sekarang the word of meditate perkataan merenungkan is actually means that you speak it again to yourself. sesungguhnya artinya adalah saudara mengucapkannya lagi kepada diri saudara. Again and again and again and again. Ucapkan lagi dan lagi dan lagi dan lagi. You speak the word of God to yourself. Saudara ucapkan firman Tuhan terhadap diri saudara. In the time of troubles. Pada masa-masa kesukaran. And the Bible said in the Gospel of John chapter 1 verse 1. Dan dalam Alkitab dituliskan dalam buku Yohanes 1 ayat 1. The word of God is God Himself. Bahwa firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. And what you speak about is not only the word of God. Dan apa yang saudara ucapkan itu bukan sekedar firman Tuhan. And what you say, what you call is not only the word of God. Dan apa yang saudara ucapkan dan apa yang saudara panggil itu bukan sekedar firman Tuhan. What you say and you call is God Himself. Karena apa yang saudara ucapkan dan yang saudara panggil itu adalah Tuhan sendiri. And the promise of God in Psalm chapter 91 verse 5. Dan janji Tuhan dalam buku Mazmur 91 ayat 5 berkata, He will call on me and I will answer him. bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab dia. I will be with him in trouble and I will deliver him and honor him. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. So when you say the word of God, Jadi ketika saudara mengucapkan firman Tuhan, you are calling upon the God, Lord. saudara sedang memanggil Tuhan And sendiri. God will answer. Dan Tuhan akan menjawab God saudara. will be with you in the time of trouble. Tuhan akan bersama dengan saudara pada masa-masa kesukaran. And He is not only deliver you, Dan dia tidak sekedar untuk membebaskan saudara, He will also honor you. tapi dikatakan di sini dia juga akan memuliakan Give saudara. you His glory. Memberikan pada saudara The kemuliaannya. assurance of victory and glory Jaminan kemenangan dan kemuliaan. is the best medicine for our heart and soul.
adalah obat yang terbaik bagi hati dan jiwa It's kita. the best refreshment for our weary soul. Itu adalah kesegaran yang terbaik bagi hati kita yang letih. Now listen to me. Sekarang dengarkan saudaraku, That God did not change the situation, bahwa Tuhan tidak mengubahkan situasi, but bring us His power, tapi memberikan kepada kita kuasanya. so that we will have victory, Sehingga kita akan beroleh kemenangan. and nothing can doubt or argue about it. Dan tidak ada yang bisa mendebat dan melawan Tuhan dalam hal itu. Colossians chapter 1 verse 11 said, Kolose 1 ayat 11 berkata, being strengthened with all power according to His glorious might, so that you may have great endurance and patience. dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. It is not only one power, Tidak hanya satu kekuatan, half saudara. power of God, Tidak hanya sekedar setengah kekuatan Tuhan which is actually more than enough. yang sesungguhnya sudah lebih daripada cukup untuk kita. Even just one glimpse of His power, it is already more than enough. Bahkan hanya sekelibat saja daripada kekuatan Tuhan itu sudah lebih daripada cukup untuk kita. But God promised all of His power. Tapi Tuhan berjanji, saudara, segala kekuatannya. Not to change situation, Bukan untuk mengubah situasi, but to have great endurance and patience. tetapi supaya memberikan kepada kita ketekunan dan kesabaran. I would like to say like this. Saya mau katakan seperti ini, Our problem is not permanent. bahwa masalah kita itu tidak untuk permanen atau Our selama-lamanya. problem got expiry date. Bahwa masalah kita itu punya tanggal kadaluarsa. In its time, Pada waktunya. our problem will leave us with victory and honor. Masalah kita akan meninggalkan kita dengan kemenangan dan kemuliaan. But the strength of God Akan tetapi kekuatan Tuhan will stay with us. akan tetap tinggal bersama dengan kita. And it is not only stay with us. Dan tidak hanya sekedar tinggal bersama dengan kita. It will develop Dia akan bertumbuh, dibangun. more and more and more and more. Lebih dan lebih dan lebih lagi. That's what God wants. Itulah yang Tuhan inginkan. God, weak people cannot have the glory of God. Saudaraku, orang yang lemah, dia tidak bisa mendapatkan kemuliaan Tuhan. Weak person will not enjoy the victory from God. Orang yang lemah tidak bisa menikmati kemenangan dari Tuhan. They are not worthy of it. Karena mereka tidak layak menerimanya. That's why God give us endurance Itu sebabnya Tuhan memberikan kepada kita daya tahan. by all of His power. Dengan segala kekuatannya. It is in you. Itu ada di dalam saudara. That's why when Paul said, Itu sebabnya ketika Paulus berkata we are pressed down from every side, bahwa kita ditekan dari berbagai sisi. but they cannot break us. Tapi mereka tidak bisa We menghancurkan kita. are threatened from every side, Kita diancam dari berbagai sisi. but they cannot frighten us. Tapi mereka tidak bisa menakut-nakuti kita. Every bad things happen in our sight, Segala hal yang buruk terjadi di sekeliling kita. but they cannot make our faith in despair. Tetapi mereka tidak bisa membuat iman kita putus asa. And all of this will show one thing, Dan segala kejadian itu akan membuktikan satu hal. that the treasure that hidden inside of us, Bahwa harta terpendam yang ada di dalam kita. inside this clay of tanah liat apa? Clay. Yeah, inside this clay of heart, Di dalam hati tanah liat ini. it's not come from ourselves. Itu tidak datang dari diri kita sendiri. It comes from the Lord. Tetapi datangnya dari Tuhan. It comes from our God. Itu datangnya dari Tuhan kita. Yes, God knows our trouble. Ya, Tuhan tahu masalah kita. God knows our heart. Tuhan tahu hati kita, saudara. David said, Daud berkata, He is near to the brokenhearted
Dia dekat dengan orang-orang yang hancur to hatinya. heal them all. Untuk menyembuhkan mereka Now I semuanya. would like to close with this. Nah, sekarang saya mau menutup dengan ini. I like David. Saya suka Daud. From all of the men of God in the Bible, I Dari- love David the most. Dari semua tokoh-tokoh yang ada di Alkitab, saya paling suka dengan Daud. If it is possible, I would love to change my name to David Morris Munte. Kalau bisa dan memungkinkan, Bapak Gembala berkata mau mengganti namanya menjadi Daud Morris Munte. Well, for me, David is a truly human. Karena menurut saya Daud itu betul-betul manusia. And he is not a superman. Dan dia bukan manusia super. If I see Paul, Kalau saya melihat Paulus, oh man, even everybody said that he shake the world. bahkan semua orang pun mengakui bahwa dia mengguncangkan dunia. I'm not even 1% of him. Saya bahkan tidaklah masuk 1%-nya dia. Even 0.5%, no. Bahkan 0,5% pun tidak. He is just up there high in other level. Dia kelasnya lain, terlalu tinggi saudara. And while me, I'm just a normal guy fighting for everyday life Sementara saya adalah orang biasa yang berjuang untuk kehidupan sehari-hari. with many emotional in my heart, Dengan begitu banyak emosi di dalam hati. with many wrongdoings that still needs to be fixed. Dengan banyak kesalahan yang tetap perlu diperbaiki. When I see Moses, Ketika saya melihat Musa, wow, he is just wow. wow. Elijah, wow. Elia, Elisa, wow. They are the one who make one nation turn back to God. Mereka lah yang membawa satu bangsa itu berbalik kembali kepada Tuhan. Even Jonah, Bahkan Yunus pun, he got a very unpopular message. dia He got unpopular message, dia memiliki firman Tuhan yang tidak populer, threatened message. satu pesan yang mengancam. But one nation, including the king, become, repented. Tetapi dengan pesan itu, satu bangsa bertobat, bahkan rajanya pun bertobat. I think if I preach like Jonah, all of you will turn to other channel. Saya pikir kalau misalnya saya berkhotbah seperti Yunus, mungkin saudara akan berganti channel. Wow, Jonah is wow also. Yunus itu saudara wow juga. But David is different. Tetapi Daud itu berbeda. He is somebody that forgotten by his father. Dia adalah orang yang dilupakan oleh bapaknya. Somebody that being mocked by his brothers. Dia diejek oleh saudara-saudaranya. He is the only pastor in their family. Dia adalah satu-satunya gembala di dalam keluarga. All of his family, general, Semua anggota keluarganya adalah jenderal, professionals, profesional, and maybe attorney, dan juga mungkin ada misalnya adalah jaksa, and a lawyer, atau mungkin di situ adalah pengacara. big man of their time. Orang-orang yang besar pada masa itu. He's a pastor. Sementara dia adalah gembala. And the Bible said, Dan Alkitab mengatakan, even he himself admit bahkan dia sendiri mengakui that he is troubled by many of his enemies. bahwa dia banyak disusahkan oleh musuh-musuhnya. He got many enemies. Dia punya banyak musuh, saudara. He even humble himself and humiliate himself in front of his enemy. Dia bahkan mempermalukan dirinya, merendahkan dirinya di hadapan musuh-musuhnya. So that he will be spared alive. Sehingga dia bisa diluputkan nyawanya. And he said that he is already in trouble since he's young. Dan dikatakan juga dia sudah susah hidupnya sejak dia masih muda. His sin is so ridiculous sin. Dosanya pun saudara adalah satu dosa yang menggelikan. Because he is not corrupted, Karena dia tidak korupsi, but he sneak while somebody is in shower. akan tetapi dia dosanya adalah mengintip orang yang sedang mandi. So when he is old, Jadi ketika dia sudah berusia lanjut, he got sick. dia punya penyakit. So as for me, he is a human.
Dan itu sebabnya menurut saya dia itu memang betul-betul seperti manusia. And many times in his book, Dan seringkali dalam kitabnya he is crying out to God. dia menangis kepada Tuhan He said, "Forgive me, Lord." dan berkata, "Ampuni aku Tuhan." He's crying out to God. Dia menangis dan berseru pada Tuhan. I'm crying out from my weariness, Oh, aku menangis dan berseru dari keletihanku, from my oppression. dari tekanan-tekananku. And the continuation, he said, and God answer me. Dan lanjutan daripada ayat itu dikatakan, dan Tuhan menjawab But dia. one thing he did, Tapi satu hal yang dilakukannya, he is speaking to himself. dia berbicara juga pada dirinya sendiri. In one of his psalms, he said, Pada salah satu mazmurnya dia berkata, I remember one time while I'm walking with all the crowd. satu kali saya sedang berjalan bersama dengan kerumunan orang banyak. In the glorious splendor of the celebrity. Di dalam Celebration. di dalam satu perayaan yang penuh dengan pesta dan juga kemuliaan. But at that time my heart is so oppressed. Tapi pada saat itu hatiku sangat tertekan. And I said to my soul, Dan aku berkata kepada jiwaku, I cry out to my soul, aku berseru kepada jiwaku, why so downcast, oh my soul? Mengapa kau gelisah, hai jiwaku? Put your hope in God. Letakkan pengharapanmu di dalam Put Tuhan. your hope in God. Saudaraku, letakkan pengharapanmu di dalam And he Tuhan. did not say it only once. Dan dia tidak hanya mengatakan satu kali. Oh, he said many bad things. Oh, dia mengatakan banyak hal buruk. And then he said again, Dan dia berkata lagi, oh my soul, why so downcast are you? jiwaku, mengapa engkau begitu letih dan lesu? Just put your hope in God. Letakkan pengharapanmu kepada Tuhan. And his heart began to believe. Dan hatinya mulai He percaya. began to write little bit good things. Dia mulai menuliskan hal-hal yang baik meskipun sedikit. And then he put again, why so downcast, oh my soul? Lalu dituliskannya lagi, mengapa kau gelisah, hai jiwaku? Put your hope in God. Percayalah kepada Tuhan. Put your hope in God. Percayalah kepada I Tuhan. remember one time I was sick because of stress. Saya teringat satu kali ketika saya sakit gara-gara One stres. servant of God and one worker of God come Satu orang hamba Tuhan, satu orang pengerja Tuhan datang and pada saya. said to me, Dan berkata, "Sir, if I may." Bapak kalau boleh. And I said, "Yes, you can." Lalu saya berkata, iya boleh. I just want to tell you, Saya mau beritahu kepada Bapak, don't overthink all about it. jangan terlalu banyak berpikir mengenai hal itu. Your soul will get tired. Jiwa Bapak akan kecapean. Just leave it to God. Serahkan saja kepada Tuhan. God knows the best. Tuhan tahu yang terbaik. And He is in control. Dan dialah Tuhan yang memegang kendali. I was so blessed. Saya sangat diberkati. I'm still learning. Saya masih belajar, saudara. But it helps me a lot. Tapi itu sangat menolong saya. The assurance of victory and honor Bahwa jaminan kemenangan dan kemuliaan is soothing our heart. itu sangat menyejukkan hati kita. Refreshment for our soul. Menyegarkan jiwa kita. What you do Apa yang saudara while lakukan? waiting upon God? Sambil menanti-nantikan Tuhan. Shout to your soul. Oh, saudara berseru kepada jiwa Just like saudara. David did. Sama seperti yang dilakukan oleh Daud tadi. In other psalm he writes, Di dalam mazmur yang lain dikatakan olehnya. "Oh, bless the Lord, oh my soul, and forget not all of His benefits." Pujilah Tuhan, hai jiwa. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan kebaikannya. Bless the Lord, oh my soul, and forget not all of His benefits. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan kebaikannya. In other psalm he said, "I will not die." Di dalam mazmur yang lain dikatakan olehnya, aku tidak akan mati. In other psalm he said, "Wake up, oh my soul." Dikatakan dalam mazmur lainnya, bangkit
bangkitlah hai jiwaku. He speak to himself many times. Saudaraku, Daud berkali-kali berbicara kepada dirinya And sendiri. if you see what David become, Dan kalau saudara melihat bagaimana jadinya kehidupan Daud, he is still the greatest king of Israel. dia masih menjadi raja terbesar orang Israel. And he is still one of the wealthiest king of the world. Dan dia masih menjadi orang raja yang paling kaya di If dunia. you see from the Bible how much he gave to the house of God built. Kalau saudara building. melihat bagaimana dia memberikan persembahan untuk pembangunan bait Allah. I calculated into Indonesian rupiah. Saya, maksudnya Bapak Gembala saudara, menghitungnya ke dalam, kalau dikonversikan ke dalam rupiah Indonesia, With the value of right now. dengan harga pada zaman sekarang ini, All the gold, all the silver, and all the everything. semua emasnya, semua peraknya, dan semua pemberian daripada Daud tadi. And I found out that no computer and no calculator can do it. Dan saya menemukan, maksudnya Bapak Gembala menemukan, tidak ada komputer, tidak ada kalkulator yang bisa menemukan Be- angkanya. Because it always put error over there. Karena selalu error hasilnya saudara. That's how rich David. It is just a little of it. Begitulah kayanya Daud ini. Itu cuma sedikit dari hartanya. Even the world cannot say anything about it. Bahkan dunia pun tidak bisa mengatakan apapun terkait kekayaan Daud. When you speak to your soul, Ketika saudara berbicara kepada jiwa saudara, shout the word of God to your soul. menyerukan firman Tuhan pada jiwa saudara God ini, will bless your soul. Tuhan akan memberkati jiwa. Blessed soul will bring blessed life. Jiwa yang diberkati akan membawakan hidup yang diberkati. And when people see and count your blessings, Dan ketika orang-orang melihat dan menghitung berkat-berkat, the whole world cannot do it. seluruh dunia tidak bisa mengetahui Because they angkanya. cannot comprehend what God has done in your life. Karena mereka tidak akan bisa memahami apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupmu. So be strong in this kind of situation. Jadi jadilah kuat saudaraku dalam situasi Be seperti strong sekarang in ini. all the power and the might of God. Kuatlah dalam segala kekuatan dan juga keperkasaan Tuhan. I pray that we are not going to pass this only, Saya berdoa kita tidak hanya sekedar melewati masa-masa ini begitu saja, but we passed it with victory. tetapi kita melewatinya dengan kemenangan. Not only Amen. with victory, Tidak hanya sekedar kemenangan saudara, but with glory. tetapi juga dengan kemuliaan. God has Amen. places for you, new places for you. Tuhan kita punya tempat baru bagi saudara. God has something beautiful waiting for you in front. Dan Tuhan punya sesuatu yang indah menantikan saudara di depan I sana. really close with this. Saya akan betul. I really close with Oh, this. saya akan menutupnya dengan ini. Just don't end your faith. Jangan akhiri iman saudara. Don't end your hope. Jangan akhiri harapan saudara. Don't end the promise of God in your life. Jangan akhiri janji-janji Tuhan dalam hidup saudara. You know that Job, Saudara tahu bahwa Ayub, I believe that no one in this world have suffering like Job. saya percaya dalam hidup ini tidak ada orang yang hidupnya menderita seperti Ayub. I think the only one can exceed the suffering of Job is Jesus himself. Saya pikir yang mampu melewati penderitaan daripada Ayub hanya Yesus sendiri. He lose his family. Dia kehilangan keluarganya. He lose his children. Dia kehilangan anak-anak. He lose everything he Dia possess. kehilangan semua yang dia miliki. Every hard work. Semua kerja kerasnya. Every good times. Semua waktu-waktu yang He baik. lose his friends. Dia kehilangan teman-teman. He is all alone. Dia sendirian di sana. And while he is all alone, Dan ketika dia sendirian, his friend accuse him. teman-temannya menuduh dia. And not only that, Dan tidak hanya itu, all of his body is in pain. seluruh tubuhnya pun kesakitan. And Bible said that I don't even have the right words for it. Dan Alkitab pun mengatakan saya bahkan tidak punya kata yang tepat untuk menggambarkannya. When people see him, Ketika orang-orang melihat Ayub,
they will see somebody that looks like cursed by God. Mereka melihatnya adalah seperti seseorang yang dikutuk oleh Tuhan. And it changed people's heart towards him. Dan itu mengubahkan hati orang-orang terhadap dia. First time they want to help. Yang pertama kali mereka masih mau menolong. But now they curse and they mock and then they accuse him. Tetapi sekarang mereka semua mengutuki dia, mengejek dia, dan menuduh dia. Job cries. Ayub menangis, saudara. He don't understand. Dia tidak paham. All of his life doing good. Siang dia tahu dia sudah melakukan yang baik. Why it happens? Tapi kenapa kejadiannya seperti ini? What happened with you all? Apa yang terjadi dengan kalian semua? I've been good to you. Aku sudah berbuat baik kepada kalian. Why you did it to me? Kenapa kamu melakukan ini kepadaku? Job cry out to God. Oh, Ayub menangis kepada Tuhan. For 35 years, more than 35 years, no answer. Selama lebih daripada 35 tahun tidak ada jawaban. Despair comes. Oh, kekecewaan, putus asa mulai datang. His own wife even said, Istrinya sendiri bahkan berkata, saudara, just curse your God and die. Just commit suicide. kutukilah Tuhanmu dan matilah kamu. Bunuh diri saja. But he did not put off his life. Tetapi dia tidak mengakhiri hidupnya. In his despair, Di dalam keputusasaannya, his heart crying out, hatinya menangis. I dan know berseru. that my Redeemer is alive. Dia berkata, aku tahu penebusku hidup. That he saw me. Bahwa, That he saw me. That he saw me. oh, bahwa dia melihat aku. And will not let me die with like this. Dan tidak akan membiarkan aku mati seperti ini. From his despair, from every bad things, he cries out his faith upon God. Di saat dia putus asa, dia menangis dan berseru dan menyerukan imannya kepada And it Tuhan. is not at the end of the tunnel. Dan itu bukanlah akhir daripada terowongan. He shouted out in the middle of his painful life. Dia berseru di tengah-tengah kehidupannya yang sangat Though you menyakitkan. did not answer, Meskipun engkau tidak menjawab, I know you are alive somewhere. aku tahu engkau hidup. Though I cannot see you, Meskipun aku tidak bisa melihat engkau, I know that you can see me. aku tahu engkau Tuhan bisa melihat Though I aku. cannot help myself, Meskipun aku tidak bisa menolong diriku sendiri, I know you can help me. aku tahu engkau Tuhan bisa And menolong you aku. will not let me die like this. Dan engkau tidak akan membiarkan aku mati And seperti for ini. that very reason, Dan untuk alasan itulah I will not put this hope to die. aku tidak akan membiarkan harapan ini mati. I will not put this faith to die. Aku tidak akan membiarkan iman ini mati. For this reason, Untuk alasan inilah I'm still walking in the aku darkness. masih berjalan di dalam I kegelapan. know my Redeemer Aku live. tahu penebusku hidup. And God answered him Dan Tuhan menjawab Ayub at the end, pada akhirnya twice as much from before. 2 kali ganda daripada sebelumnya. Something that maybe Job cannot reach whole of Sesuatu his yang life. mungkin Ayub tidak akan pernah bisa gapai di seluruh hidupnya. This is wonderful. Ini luar biasa, saudara. Somebody asked me, Ada orang yang bertanya pada saya, why God gave only 10 children to Job? kenapa Tuhan hanya memberikan 10 orang anak kepada Ayub? Everything is double. Kalau yang lain-lainnya semua 2 kali But ganda. before he got 10 children, now he got 10 children also. Tetapi sebelumnya dia punya 10 orang anak. Nah, setelah digandakan Tuhan, dia tetap hanya memiliki 10 orang anak. Why not 20? Kenapa tidak 20? Because God says to Job, Karena Tuhan berkata kepada Ayub, the 10 that goes before thee, 10 orang anak yang pergi sebelumnya, they are okay with me in heaven. mereka sudah baik-baik bersama saya di sorga. So another 10 comes. Jadi 10 orang anak lagi datang. So he still got 20. Jadi dia tetap memiliki 20 God orang anak. never failed his promise. Saudaraku, Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya. New position, Kedudukan yang baru, new blessings, berkat yang baru. new honor, Sorry. new honor, Oh, kehormatan, kemuliaan yang baru, new glory, kehormatan. New kehormatan yang baru is waiting for you in front there. sudah menantikan saudara di depan sana. Be Amin.
kuatlah and keep doing good things. dan tetaplah lakukan yang baik. Just don't put it to die. Jangan sampai saudara membuat itu mati. And you will see Dan saudara akan melihat the goodness of God. kebaikan Tuhan. It shall be done in the mighty name of Jesus. Dijadikanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Would you like to stand up with me, please? Apakah saudara bersedia untuk bangun bangkit berdiri I will call up bersama-sama all saat the ini? singers to come and let us worship the Lord. Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. And let us pray first. Dan mari kita bersatu dalam doa terlebih Father dahulu. in heaven, in the mighty name of Jesus. Bapa Sorgawi di dalam nama Tuhan Yesus. Thank you for this wonderful word of yours. Terima kasih untuk firman Tuhanmu yang luar biasa ini. Yes, sometimes this world makes us weary. Ya memang terkadang dunia ini membuat kami letih. Make us weary in our soul and our heart. Membuat kami letih di dalam jiwa dan hati kami. But your strength, my Lord, Tetapi kekuatan-Mu ya Tuhan will flow to us. akan mengalir kepada kami. We want to speak out your words. Kami mau mengucapkan firman-Mu. We want to speak out your promise. Kami mau mengucapkan We janji-janji-Mu. want to speak it out to ourselves. Kami mau mengucapkan semuanya itu kepada Speak diri it out to kami. our soul. Mengucapkannya kepada jiwa kami. Rise up, oh my soul, Bangkitlah hai jiwaku. for God loves you. Karena Tuhan mengasihi For engkau. God did not forsake you. Karena Tuhan tidak melupakan engkau. Rise up, oh my soul, Bangkitlah hai jiwaku. for God is your shepherd. Karena Tuhan adalah gembalamu. He will not let you alone in the valley of darkness. Dia tidak akan membiarkan engkau sendirian di lembah bayang-bayang maut. Rise up, oh my soul, Bangkitlah hai jiwaku. for God is with you. Karena Tuhan menyertai engkau. And the most important, God is Dan for yang you. paling penting adalah Tuhan ada bersama dengan engkau. Rise up, oh my soul, Bangkitlah hai for jiwaku. God is your joy, Karena Tuhanlah sukacitamu. the source of your strength. Dialah yang menjadi kekuatanmu. Rise up, oh my soul, Oh, bangkitlah hai jiwaku. because this is not permanent. Karena ini tidak untuk tetap tinggal di sana. This thing shall pass also. Semua masalah ini juga akan segera berlalu. Rise up, oh my soul, Bangkitlah hai jiwaku. because the goodness of God is forever and forever. Karena kebaikan Tuhan adalah untuk selama-lamanya. And it shall be done in our life. Dan itu akan dikerjakan dan dijadikan dalam kehidupan Receive kita. it, oh my soul. Terimalah semua berkat ini hai jiwaku. Receive the honor. Terimalah kehormatan. Receive the glory. Terimalah kemuliaan. Receive the strength. Terimalah kekuatan. And receive the power. Terimalah kuasa. Rise up, oh my soul. Bangkitlah hai You jiwa. are not going to die this way. Kau tidak akan mati seperti ini. You will become the light for the world. Kau akan menjadi terang dunia. In the mighty name of Di Jesus. dalam nama Tuhan Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Brother Yesus. and sister, in the mighty name of Jesus. Bapak ibu saudara dalam nama Tuhan Our Yesus. church never close our prayer or even our meeting Gereja kita tidak pernah mengakhiri doa kita dan tidak pernah mengakhiri ibadah kita tanpa doa. without giving you chance to meet with Jesus. Tanpa memberikan kesempatan kepada saudara untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. He is waiting for you. Dia menantikan He saudara. is the source of your faith, Dia adalah sumber iman the saudara. source of your strength. Sumber kekuatan saudara. Let us pray. Mari kita bersatu dalam doa. This is our sinner's prayer. Ini adalah doa pertobatan Let kita. us ask Jesus to come to our Mari life. kita meminta Tuhan Yesus datang dalam hidup kita. Just open your heart. Mari buka hati, Lift up your hands. angkat tangan saudara. Say this prayer with me. Dan ucapkanlah doa ini bersama dengan Say it saya. after my interpreter. Ikut-ikutlah setelah In the diterjemahkan. mighty name of Jesus, say Di it. dalam nama Tuhan Yesus katakanlah. Lord, Father God, Bapa Sorgawi, in the mighty name of Jesus, I come to you. di dalam nama Tuhan Yesus saya datang kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus saya datang kepadamu. Lord Jesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, I believe in you. saya percaya kepadamu. saya percaya kepadamu. I need you. Saya butuh Engkau. Saya butuh Engkau.
please come to my heart. Masuklah dalam hati saya. Masuklah dalam hati saya. Be my Lord and Savior. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. Wash me with your blood. Hapuskanlah dosa saya dengan darah. Hapuskanlah dosa saya dengan darah-Mu. And forgive me my sin. Dan ampunilah dosa-dosa saya. Dan ampunilah dosa-dosa saya. I will follow you for the rest of my days. Saya akan ikut Engkau seumur hidup saya. Saya akan ikut Engkau seumur hidup saya. Make me born again, Jadikanlah saya lahir baru. Jadikanlah saya lahir baru. so that I become God's children. Sehingga saya menjadi anak-anak Tuhan. Sehingga saya menjadi anak-anak Tuhan. Come with your strength. Come with your strength. Datanglah dengan kekuatan. Datanglah dengan kekuatan, Come with your power. Datanglah dengan kuasa-Mu. datanglah dengan kuasa-Mu, Refresh my soul. Segarkanlah jiwaku. segarkanlah jiwa kami. I give you back all the glory and honor. Kuberikan segala kemuliaan dan segala hormat bagimu Tuhan. Kuberikan segala kemuliaan dan segala hormat bagi-Mu Tuhan. In the mighty name of Jesus I pray. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Wow, hallelujah. It's a wonderful day for us. Say amen. Amen. Thank you so much, brother and sister, for joining us in this English service tonight or today. And now let me tell you the announcement for us today. Brothers and sisters, because of the rules or the instruction for our government to avoid the coronavirus disease, we still do or have our online services. And one of them is English service. And for our other services, you can find our social media. We have Facebook at GKII Church, Instagram at GKII Pusat Medan, Instagram of our senior pastor at Gideon_Munte, YouTube channel GKII Pusat Medan, YouTube channel of our senior pastor Dr. Gideon Munte Ministries, Instagram for Victorious Youth at Victorious Youth GKII PM, applications VM Radio, Real Radio, and GKII Church. And for our younger brothers and sisters, we have wonderful kids program in our YouTube channel GKII Pusat Medan. Brother and sister, in the name of Jesus, for you who need a prayer, you can send us your prayer requests or your prayer topics through direct message to all of our social media, and there are servants of God will pray for you specifically. And we believe each time we pray with a grateful heart, with a belief heart, our Lord Jesus will listen our prayer and answer us. Say amen. Amen. Brothers and sisters, for our offering, we can give it by the area account of our senior pastor Gideon Morris Munte with numbers 03260101506565. I repeat it for you. For our offering, we can give it by the area account of our senior pastor with numbers 03260101506565. We also provide for you the virtual banking barcode. There are OVO, Dana, and Link Aja on your screen. You can screenshot or scan it to give to the Lord. Thank you so much for your attention. This is all the announcement for us tonight, and God bless you all. Now, let's prepare our offering and we pray together. Thank you so much, O Lord, for your presence. Thank you so much, O Lord, for your blessings, especially through the word of God that we already listened for our senior pastor tonight, Lord Jesus. Please help us, lead us, and teach us more and more to be the doer of the word of God and to be more mature in you, Lord, day by day. Lord Father, as the believer and as your children, now we bring for you our offering with a grateful heart and with a thanksgiving, O Lord Father, and we believe you will bless our life, you will bless our job, you will bless our education, and you will bless our family and our parents. In the mighty name of Jesus, we pray and we give our offering to you, O Lord. Hallelujah. All God's people together we say, Amen. We thankful to you, Lord. We thankful to you, Lord. Oh Lord, our Father
Oke, thank you so